Tes 1 2 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di perkuliahan saya pariwisata berkelanjutan yang sempat terskip dengan banyak tanggal merah ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan ke-14 yang harusnya tadi ya, tapi karena mungkin ada miskom, saya bilang berurutan ya, karena memang mudah-mudahan di minggu depan kita akan UAS. Baik, biar tidak berlama-lama, durasi juga ya. Destination and community yang akan kita bahas. Pengertian komunitas pastinya teman-teman sudah mengerti ya, paham ya. Di sini ada dianalogikan dengan gambar tangan. The first problem is to define exactly which individual constitute the local community and hence the group to whom priority consideration should be given. The latter is often equated with those living within a defined place at a given time, but this fails to distinguish between newcomers and long-time residents who may feel alienated and threatened by the former. Ya, komunitas atau penduduk lokal ya. Ini adalah orang yang pertama kali tinggal di sana ya. Di sini coba didefinisikan oleh Weaver di 2005 ya. Kadang penduduk lokal itu malah seperti orang lain ya. Yang di sini digambarkan may feel alienated and threatened by the former, yang malah jadi orang merasa asing karena ada orang luar yang masuk ya. Kenapa seperti itu ya? Mungkin karena banyak faktor ya. Disproportionate influence of interest group, the corollary to public apathy is the disproportionate influence of advocacy group that have a vested interest in particular outcomes. This group mobilize their activities to write letters to the editor, attend and voice their concern at the public meeting, demonstrate, submit brief, and otherwise convey the information to decision maker and other local residents. Thus, their sentiment are representative of the community at large, even though they may actually account for only a small minority. Ya, ini banyak apa ya namanya, disparitas ya, disproporsional mengenai community tadi ya, yang dimana perlu adanya apa ya namanya, agar mereka merasa bahwa mereka tidak seperti diacuhkan gitu ya, dan bisa dilibatkan dengan apapun itu ya di sini. Penting juga dari decision maker atau stakeholder terkait, khususnya pemerintah, mempunyai kebijakan policy yang jelas agar eksistensi mereka bisa diterima dan bisa saling berinteraksi dengan wisatawan atau orang luar khususnya. Apathy and lack of technical knowledge ya. Even if the issue of definition ambiguity can be resolved, additional problem will be confront. Apathy and lack of technical knowledge are frequently cited impediments to community participation, with most residents being unlikely to learn more about or become involved with a particular proposal or strategy until it is visually tangible and therefore of more immediately relevant to their life. Two, perhaps too late to reverse. This makes it's difficult for planners to follow the commonly accepted principle that the participation of the local residents should be encouraged from the earliest phase of the planning process. Ya, jadi jangan sampai kecolongan di sini masyarakatnya sudah cenderung apatis ya dengan kegiatan atau pengembangan suatu destinasi ya, atau pariwisatanya sudah mereka
muak ya dengan hal tersebut. Ada beberapa elemen nih untuk memberdayakan mereka ya, four element of empowerment dari World Bank, access to information, jangan sampai mereka tidak mendapatkan itu. Inclusion ya, participation, accountability ya, local organization capacity. Ini ada poin yang penting ya dari informasi ya, bagaimana mereka juga dilibatkan dengan semua kebijakan-kebijakan yang akan dibuat, dan akuntabilitas ya, dari semua stakeholder yang menjadikan mereka adalah objek dari kebijakannya. Local organized specificity ya, jadi perlu juga di di trigger untuk mereka mempunyai suatu paguyuban yang bisa menampung inspirasi mereka. A program of development can be categorized as empowerment process if consists of elements as follow. Ya, dari Kusumadi, community capacity development to fulfill felt need and real need of the community so that welfare improvement can achieve. Ya, ini kesejahteraan ya, pengembangan kapasitas dari masyarakat untuk achieve ya, untuk goalsnya adalah welfare improvement. Community capacity development is aimed to have better access to any source of resources. Ini juga penting, banyak fasilitas baik umum ya, fasilitas-fasilitas yang lain, sumber daya yang lain juga mereka mendapatkan akses yang sama. Community capacity development is aimed to managing local organization ya. Community critical thinking development is aimed to develop community to have more critical thinking against themselves and their environment. Community capacity development is aimed to do social control against environment aspect. Selanjutnya ada 4 dimensi yang dilakukan used to do in empowerment. Ini mirip-mirip yang tadi ya, cuma ini dari Kusumahadi 2007. Pertama, selalu ada ekonomi dan sosial ya. Kadang sosial dengan budaya. Di sini ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Keempatnya ini saling mengisi satu sama lain. Economic focus on access toward capacity and resources ya. Social environment focus on control development toward any aspect of social life of the community. Culture empowerment process that increasing on conservation and revitalization local value, especially minority group. Political empowerment that is focused on main concern on local community right and collective action ya. Ini untuk hak asasi ya. Selanjutnya ini ada Doxa Iridex model. Sebelumnya saya sudah memberikan tugas ya. Nanti bisa dipresentasikan insya Allah di besok ya tentang ini ya. Kita lanjut saja. Di sini ada middle S ya. Kayaknya saya sudah menjelaskan ini ya. Nanti coba saya close flashback lagi. Yang tadinya euphoria ya. Di sini ada 4 tahapan. Mulai apati, irritation, dan antagonism. Ini yang fatal ya. Ya, ini juga terjadi di Timur Tengah, khususnya di Dubai, United Arab Emirates, UAE ya, UAE ya, UAE, okay. The level of euphoria people are enthusiastic and thrilled by tourism development. They welcome the stranger and there is a mutual feeling of satisfaction. There are opportunities for local and money flow along with the tourist ya. Jadi turis itu sebagai bagian dari sumber revenue mereka ya. Ini sepertinya sudah saya bahas ya, nanti saya cek kembali ya. Ini contohnya di Ciloto ya. Baik, jika ada pertanyaan biasa di kolom komentar atau nanti di Google Classroom. Saya dengan ucapan alhamdulillah, sebenarnya kalau bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.